ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ኤዋ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሃላሊ ሃላሎኒ ሃላሊ ሃላሎኒ ሃላሊ ሃላሎኒ ሃላሊ ሃላሎኒ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ኤዋ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሃላሊ ሃላሎኒ ሃላሊ ሃላሎኒ ሃላሊ ሃላሎኒ ሃላሊ ሃላሎኒ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ኤዋ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ ሥላሴ ሞቲማ ሄገሬቴ Annu beetu ullawaayyaani mittu magani su'minni ameen. Maganu baxanno'neri Kiristoosi maatte reyote geeshsha baxeyonkehunni Yesuus Kiristoosi su'minni keera haareemmo'nena keero assinoe keerulla galtinoe keero keeshshitinoe reyote geeshsha baxeyonkehu anninke Kiristoosi su'mise gerera maassamewa ikko gatonkera korkaata ikkiteyoti amanke mootitte Seemo Maariyaami su'mise maassamewa ikko qullaawootu keeraano naqaashootunna sokkaanote eeltonsa huuccattonsa ninke ledo ikkito hawa leellishiwo'ne techo barri ortodokisete amma'no garinni Pharaaklixoosi yinayi barra aarinseemmo barraatina hawa leellishi'ne Pharaaklixoosi yaanno qaali Girikete qaale ikke heereenna kunino maganinke Yesuus Kiristoosi tenne uullara daye ani hareemmo anni'yawaa yee kae soqqamaanosira tenne kuliyonsa tenne kulaansa wote kayi insa massu halaaleho masisaaho mittu manchi darawosi nafu mittee heedhanna heere hakkuyi gedensaanni hareemmo yaanno wote mararsaa coyeeti ikkaaho insa kayinni babbaxxeyo doogonni babbaxxeyo mininni minensa agurte maatensa agurte isii ledo hadhaa heedhe sajjina sasi diro isii ledo keeshshite techo kayinni hareemmo yinsa wote insa hatte yanna dadillitu wote massu wote insa masa insa dadilla afihu gedensaanni mootichinke Yesuus Kiristoosi maara massinoonte Yohaannisi wongeelira 17 aana konne coye cooreyonsa hatto yeno dagureo hegere geeshsha ki'ne ledo noommo yee kae jawaachishshonsa koye afi'neemmohu Yohaannisi wongeela 17 aanaati konne cooreyo gedensaanni Yesuus Kiristoosi Beetaaniya hoo yinaa widira haaraarensa gedensaanni togoo innonsa anni'ya aanno'ne hexxo hakkoye soyeemmo'nena wolqaa uddidhinanni geeshsha Yerusalemetenni fultinoonte yinsa fultinoonte insano konne hexxo adhite isi insa alba la'annansa insa la'annisi alira gordu widiraa fule haranno wote insa mininsara dadhiyo hadhiyohu Yerusaalemete widiraati Yerusaalemete widira hadhe hakkuyi gedensaanni Xaraha Tsiyoon yinayi base Marqoosi ama mine Maariyaami mine hakkicho xoomunninna huuccattotenni keeshshiteyo hakkicho keeshshite heedheenna isi alira fuliyunni tonnikki barra reyote kayoonni ontaakki barrinni maganu anninke kawiicho soqqamaanete looso
tonaa lame fooliishsho lamenna mittete aana la'neemmo wote hedeweelcho himbibbaltote gede aleenni wolqa daggeewota kulaanke yaate. Wolqa calla dikkeyo hakkuyi gedensaanni mine noo manni mine noori baalunku heedheenna iimiinni giirate gede ikkeyohu tatta'e gae insa aana fuli gede maxaafu kulaanke. Hakkuyi gedensaanni giirate arrawote lawishshu garinni mittu aana daye ofollinsa yaate. Hakkuyi gedensaanni soqqamaanete looso lamenna shoolete aana wo'munku aana qullaawu ayyaani wo'minsa yaate. Qullaawu ayyaani wo'minsa. Qullaawu ayyaani wo'mansa wote haaru qaalinni coora dandiitu. Hakku haaru qaali maati yiniro lamaliina lame qaale coodhiyo. Hattee coodhaa wote gobbaanni noori doddaa dagge luuroo macciishshite dagge la'aa wote wo'manti insa hasaabbaano coye hasaabbaanoota macciishshitaa wote techo maati xaggete wetini maati la'naa hee'noommohu maati macciishshinaa hee'noommohu yite ka'e mayanno qaalu yitannore habbuu yaani yitannore habbuu eendi maganu assannore ninke hendeemmo aleenni isi assannorichi yineemmore hawisiisara dandaanno. Korkaatuno haaru akkalu gondore aana la'neemmo wote Bala'aami yinayi manchi Israa'eele rumate harrichunni maganu sokkaanchi doogote xaade isi iso dilaeyo. Ikkollana kayinni harricho kayinni maganu sokkaancho la'eyo. La'uhu gedensaanni isi albaanni maganu sokkaanchi noo daafira hakkiicho bodhite lekkasenni gulichu ofoltu wote isi amadeyo siqqonni ganannose wote ise kayinni mayitu maara ganattoe alba'yaanni we ikkiteyo wolqa noowe ani togoo ate qarrise egennoommoni yitu kuni dhaggete togoo dhagge loosawo maganu konne dhagge techo barri ikkeyohuno dhaggete kuni manni Galiilu mannaati. Lamaliina lame qaale cooreyo manni Galiilu mannaati. Ku'uri kayinni gobbate baala kalqete billaalite noori konne ayyaana aarrisate dirunni daggaareeti. Dirunni dagge koye aarrisate kuni ayyaani kayinni insa Israa'eele hakkiinni Gibxete gobbaa fulte maganu qixxeesseyonsa gobba Kana'aanii marte ragidhaawote hatte yanna insa koye ayyaana aarrissaa gede uyinoonninsa sasu ayyaani giddo umihu faasiku woyim sae fulate ayyaanaati. Laankihu kayinni shoyete ayyaanaati. Saakkihu daasete ayyaanaa yinayi. Kuni kayinni haaru gondoorira co'ontanni haaru gondoorira soorrameyo ayyaanaati yaate. Umihu faasiku ayyaani woyim sae fulate ayyaani yinayihu mootichinke Yesus Kiristoosi hattee albi gondoori aana assina hee'noyihu gerecho gorrine ka'ne nafaraho massine malaate worrayihu xaa kayinni hegerera mootichinke Yesus Kiristoosi gorrameyo daafira konneno Phaawulos mayanno gerechinke sae fulate ayyaani gerechi Yesuusi gorrameyonke yaani umii Qorontoosi fooliishsho onte kiiro lamallate aana hatto yaani hakku akkalu gondore aana assina hee'noonnihu gerechu harinsho Kiristoosinni makkeyo yaate Kiristoosinni soorrameyo. Laankihu kayinni techo arrinseemmohu shoyete ayyaani. Kuni shoyete ayyaani yineemmohu kuri Israa'eelaawiyaane hakkiinni Gibxete fulte Kana'aanii marte ragidhu wote hakkii fulteyo hareyote fulte haransa qaaggissaa gede koye ayyaana aarrissa. Koye ayyaana aarrissuu gedensaanni ontaa barra wo'ma kiirte hakkoye aarrissanni heedha. Kuyi shoyete ayyaanaa yinayi. Koye shoyete ayyaani barra mootichinke Iyesus Kiristoosi uyinsa hexxo garinni isi iimira fulihunni reyote kaihunni ontaakki barrinni hakkoye hexxo insara kuliyonsaha insa xoomunni huuccattotenni hakkiicho tsaraariyaami yinayi basera
keeshiteo daafira koye techo barra magano ayyaana soyinnonsa gede kulaanke yaate. Magano ayyaana soyinsa. Magano ayyaana soyennansa dirreennansa maati horo maasitu yiniro alba waajjaaleyye ikkiteori xa kayinni worbiteore ikkitu. Indom ka idaggeori mayitu kuri dimbiteeti ikkitaanohu wolootu dhaggetete ka'aafoonsa maxxitiyo yitaare hooggiyo wolootu kayinni dee'ni woynete agatto agge dimbite ikkitaanoo yitanno wote Phexrosi kae mayi daga'ya macciishshe kumanni kuni xa sase saateeti gana sase saate aanaati hee'noommohu woynu xajja aggekikkiinni masalaanchu Iyu'eeli yiinno garinni kuni coyi ikkeyo hakkuyinniiti. Masalaanchu Iyu'eeli togoo yaanno goofimarchu yannara meyaanna labbaa yaana ayyaana'ya duneemmonsa hatte yanna insano hajuujja codhawo oosonsano kayinni haaqidhanno yee kae borreessiyo woyim yiinno barri techooti koyeeti ikkiyohu yee kae assite Kiristoosa shiteyo gara assite saase uuteyo gara hakkoye waajjikkiinni dagate alba fule naqaashe ikka dandiinno yaate. Naqaashe ikkitina albano cooreyo garinni mootichinke Yesu Kiristoosi cooreyo garinni naqaashe ikka dandiyo. Hatte yanna wolewinni daggeori kalqetenni gamba yiteore Ayhude mayitu mooticha xa maassino yite ka'e wodaninsa kisamii yaani wodaninsa kisami. Hakku wodaninsa kisami yanna maassino yitoote ki'ne Yesus Kiristoosi su'minni ammanne isinni kayinni cowamme gato ki'neranna ooso'nera ikkitaawo yite ka'e yee ka'e konne kulinsatte yanna mittu barrinni sasu kumi manni mittu barrinni ammane mittu barrinni cuu'ami barraati. Koye barra annuinke mayitaawo Beeta Kiristaane ilanteyo barraati. Beeta Kiristaane ilamate barraati yitanke halaalenko ilamate barraati. Kiristoosa sabbakate Kiristoosa egensiisate hananfoye barra ikkeyo daafira insano kayinni waajjileeyye ikkiteori maalunni heedhaari maalu hedonsa giddonsa fule qullaawittete widira hadheyo daafira hakko barra mayinaye Beeta Kiristaane ilanteyo barraati yinay. Isi maaraati ontaakki barrinni qullaawa ayyaan dirriihu yiniro ontaakki barri wona qaagissate wo'naalummonte gede ontaa barra agarte ka'e ontaakki barra umo iilleyo shoye haadhe dagge Beeta Kiristaanete uutawo qeesichu kayinni hakkoye haare hurgufihu gedensaanni maganoho kakkalo shiqishawo. Hakku magano kakkalo shiqishaawote iiminni giira dagge hakkoye adhite ittaawo yaate. Hakkuyiraati hakku insa rossiyo barrinni kuni qullaawo ayyaani dirraa gede ikkiyo. Laankihu kayinni maayiraati yaa giiratenni isi qullaawo ayyaani giirate lawishshinni dirrihu maaraati yiniro giira lame madda afidhiyo. Umihu maganoho hajajama hooggiyori Sodoominna Gomora labbaari Sodoominna Gomora labbaawo gobba giiratenni ba'yo. Laankihu kayinni lamenna ontaa manni Muse gede ninke maaraati soqqammeemmokkihu maaraati maganu mine ninke soqqammeemmokkihu yite ka'e hinaasse ka'e xaana wilishshina haadhite fultuwote maganu hanke hakko manna giiratenni huneyo yaate. Laankihu kayinni maganu kakkalo adhaawote giiratenni taaraawo. Hakkuyi aanano kayinni Israa'eelete daga Gibxetenni fulte hadhaawote doogote agaraansahu giirate lawishshinniiti insa agara haraa. Koye fulate matsaafi woy zatsa'aati tonaasholenna tona sasete aana togooyaan maganu sokkaanchi maganu giira heellichote gede mereeroho uurri Gibxete qo'laanono masisii yaan masisii hattoo ikkanniiti dayinnohu
xano kayinni giirate lawishshinni maganu giirate lawishshinni qullaawu ayyaani techo leelliyo barraati. Maaraati yiniro giira wolqa uyitawo, giira hagiirsiissawo, giira tini beetekiristaanete aana iillanno guficho giiratenni cuu'antewo daafira beetekiristaane xaa geeshsha 6 diro wo'ma daggu geeshsha babbaxxeyo jifo iillannassaati daggeyo. Ikkollana kayinni hakku giirate ayyaani agarannase xaa geeshsha keeshshite daggeyo yaate. Kuni giirate ayyaani kayinni maaxameyoha xawisawo, fajoo kulaaho yaate, fajoo kulaaho. Kuni Phexrosi hakkoy barri jammare hakkoy gedensaanni alba waajjilaasincho ikkiyohu xa kayinni dagate alba fule Iyesuus Kiristoosi albira fushshe iso egensiisaa hakki. Mitto bara togo yite xa'mitu. Ki'ne konne xagga assitinahu mayinniti yite xa'mitusi. Xa'mitaasi woyte mayi isi ninke konne assinoommohu togo xagge loonseemmohu wole dikkeyo. Uullate aleenni gordu woroonni wolu su'mi dino. Kuni su'mi ayeeti? Iyesuus Kiristoositi. Isi su'minniti konne assinaa hee'noommohu yee kae waajjikkinni mare kae dagate alba, mare kae songote alba koye naqaashe ikke saeyo gedeeti kulaankeyo. Hakkuy gedensaanni kunni su'minni laankita dudubbinoonte yite ka'e garaffusi yaano. Konne soqqamaanote looso foolishsho shoolenna 12 aana la'a dandiinay. Hakkuy gedensaanni ontuwa marreemmote kayinni laankita kunni su'minni ki'ne lallabbinoonte dikullumme yite ka'e garaffaansa wote gantaansa wote hagiidhitaa fultuu yaano. Ninke mannaho hajajameemmon kunni maganaho hajajammummoro woyyaanke yiteyo. Wolu kayinni qaalu lamaliina lamu qaali hakkiicho noorira mitto xibbenna lemoo ikkitawo mannira lamaliina lamu qaalinni insara leelliyo barraati woyim insara xawiyo barraati. Hakkuyinniitiwe hakkuyi qaalinni koye dancha duduwo coodhiyo daafira insano macciishshiteyonsa daafira ma assino yiteyohu insa macciishshitawo qaalinni coodhiyo daafiraati. Hakko barra togoo ikkiyo togoo dhaggeeti la'ne sa'noommo yaate, leellinshe sa'noommo. Xano beetekiristaanenke xano kayinni insa lekka amadde hadhawo soqqaasine soqqantara insara elto ikke jawaachishaahu insara woyim ninke ledo shoollaa barra settakki barra afi'noommo ayyaanni hakkoye ninke aarrinse hee'nummoro tenne soqqamaanote gede koye elto amande macarrashu geeshsha goofimarchu geeshsha ninke sa'neemmota leellishawo yaate. Sa'neemmota leellishawo. Mitu manni ikkeyore coore kae kuni sokkaanote qaaleeti qoonqooti yaano. Koye ikke abbitini yinayi wote konneeti qummasse sa'awo. Togoo yinayi goofimarchu yannara meyaatenna labbaahu ooso'yara kunni qullaawu ayyaana dirriseemmonsa yinno. Kunninniti ninke coodheemmohu yitaare heedhawo. Gininsa kayinni coodheehu mannu macciishshaa ikkiha hakkikkinni mannu macciishshaa hakkuyiraatiwe. Kuri hiikkitanni noo? Ninke macciishshineemmo qoonqonke ninke loophinoommoha ninke macciishshinanna tamaarre dangoommo qoonqonke coodhanni noowe. Kuni maati yite ka'e dhaggeeffadhe ka'e mayitu yitaare habbuu yaanno maxaafu. Yitaare hawisiisa abbaa gadasseehu maati? Insa egenteyokki qaale coodheyo daafiraati. Kuni qaali sorotenni danchu widira qolaa qaaleeti. Alba kun tini qoonqo babbadamate mimmito giwamate korkaata ikke albi gondoore aana ikkeeti saeyo. Sanaa'oori yinayi basera mannootu gamba yite ka'e seeda fooqe loosse magano qanseemmo isi gashshoota adhineemmo yite ka'e alira loossa hadhaa wote
Sillaase kayinni mayi ammi dirrinona qoonqonsa billaallinsona yite ka'e mitteenni goye cooriyu gedensaanni maganu qaalensa maasiyaate babbadii qaalensa burduuqe aguri hatte yanna mimmito giwantu mimmito macciishsha didandiiteyo hakkuyi akkalu gondoori yanna qaalu woyim qoonqo giwanshote babbadamate korkaata ikkeeti saeyo xa kayinni kuni ayyaani dirri barra kayinni mitteenni xaandaayiha mitteenni faarsinaayiha mitteenni galantaayiha ikkeyo yaate alba haaru albi gondoore aana noohu kunni xa hee'noommo yannara woy haaru gondoorira maati caale ikkeeti saeyo caalu hakku Iyesus Kiristoosi ilamihu cuu'amihu sutamihunna reyote ka'e iimira fulihu gedensaanni kayinni hakku halaalanya ikkeeti ka'eyo halaalanya ikke sufame haranni no yaate alba wona yinummonte gede alba babbadamate korkaata ikkeyohu alba giwanshote korkaata ikkeyo qaali xa kayinni qullaawu ayyaan dirrinsa wote ma ikke yaate mimmito macciishshinaaha mimmito mitteenni ikkine mittu qaalinni coodhnaaha ikkeyo barraati kuni barri beete kiristaani ilanteyo barraati kuni barri ninke wo'munku ninke manna ikkanke anfoommoho gobbanke anfammora ikkeyo barraati kunni barra iillishonke magani xano hegererano maassamewa ikko xaa geeshsha kawiicho uurre anino roseemmo gede ki'neno kayinni ofoltine rosinaa gede assinonke magani su'misi hegerera maassamewa ikko keeru xaadonke. Selo